हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल पिला माने समस्ते केमती अछ आशा करूँ तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो। तो देख पिला माने आमे एबे संस्कृत रो सिंह शशक कथा विषयटी ओडिया रे पढ़िबा बुझिबा तापर तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो चलो पिला माने एबे आमे पढ़िबा विषयम पंचतंत्रम इति आख्यायिका ग्रंथात आनीतः। या माने कोन एही विषयटी पंचतंत्र नामक कहानी पुस्तक आसी अछि। ऐसा आख्यायिका पंडित विष्णु शर्मणा सुखेन बालानाम नीति शिक्षार्थ विरचिता। एही कथा पंडित विष्णु शर्मा द्वारा आनंदरे पिलामानंक नीति शिक्षा निमंते रचना करा जायछि। ताहले पिला माने तुमर एटी शॉर्ट क्वेश्चन आछि सिंह शशक कथा एटा कोथुर आसीछि पंचतंत्र रु आसीछि। किए लिखिछन्ती पंडित विष्णु शर्मा लिखिछन्ती। तापरे नेक्स्ट रहिछि पशु पक्षी नाम चरित्र आधारीकृत्य नित्योपदेश पुनः कथाः अत्र उपलभ्यन्ते। एहार अर्थ कौन? पशु पक्षी मानक चरित्र को आधार करी नीति उपदेशपूर्ण कहानी गुड़िक एठारे उपलब्ध हुए। प्रकृत पक्षे पंचतंत्रमेव बालानां सर्वोत्तम शिक्षणीय ग्रंथः। एहार माने होछि प्रकृत पक्षे पंचतंत्र ही पिलामानकर सर्वश्रेष्ठ शिक्षणीय ग्रंथ। तापर रहिछि प्रदत्त सिंह शशक कथायां बुद्धि बलेन कथम अत्याचारिणां विनाशः संभवेत तदेव प्रतिपादितम्। प्रदत्त सिंह शशक कथारे बुद्धि बलरे किपरि अत्याचारीर विनाश संभव होई पारे ताहा ही प्रतिपादित विषय। मूल कथाया संक्षेपणम अत्र विहितम। मूल कथार संक्षिप्त स्वरूप एठारे प्रदत्त होइछि। तो चलो पिला माने एबे आमे देखिबा कोन रहिछि सबु। देखो गोटे गोटे स्टैंडर्ड पढ़ी पढ़ी जिबा। कस्मिंश्चित् वने भासुरक नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कौनसी एक अरण्य भासुरक नामक सिंहटीए बास करुथिला। अथासौ नित्यमेवाने क्रममृग शशकादीनं व्यापादयति। एहा परे सेही सिंह प्रतिदिन अनेक हरिण ठेकुआ प्रभृति को मारी दिए। अथा नेदो तद्वनजा सर्वे वराहादय मिलित्वा तम भूपेत्य प्रचु स्वामी केमनेन सकल मृगवधेन नित्यमेव जतस्तव एकोनपि मृगेण तृप्ति भर्वति। अन्य एक दिन सेही बनरे बास करुथिबा सबु हरिण बराह प्रभृति मिलित होई ता पाखरे उपस्थित होई कहिले स्वामी माने महाभाग नीतिदिन एते गुड़िए पशु बध करी लाभ कौन? यतस्त एकोनपि मृगेण तृप्ति भर्वति। जेहेतु तुमर गोटे पशु पाइले काम चली जीवो। अद्य प्रभृति तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षणार्थ समेष्यति। जातिक्रम नीतिदिन गोटे गोटे पशु तुम खाइबा लगी पाखरे पहुँची जिवे। एवं कृते तव तावत् प्राणयात्रा क्लेशम विना भविष्यति
अस्माकं च पुनः सर्वच्छेदनं न स्यात्। एमिति करागले तुमर जीवन यात्रा बिना कष्टरे होई परिबो एवं आमर पशुकूलर सर्वनाश हेब नाही। पिला माने फास्ट आंसरटा बुझी पारिलो। एबे चला आमर सेकेंडटा देखिबा। सेकेंड रे कोन रहिछि देख। अथ तेषां वचन मार्कण्य भासुरक आह ओहो। एहा परे सेमानक कथा सुनिला परे भासुरक कहिला, हे सत्यम भीतम भवदभि। आपण माने सत कथा कहिले, परम यदि नित्यमेव नैक्यः स्वापदः समागमिष्यति तन्नूनं सर्वनपि भक्ष्यिष्यामि। किंतु जदि प्रतिदिन गोटिए गोटिए पशु न आसिबे तेबे मु निश्चित समस्त को भक्षण करिवि। अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय तत्रैव वने निर्भया पर्यटन्ति। एहा परे सेमाने सेमिति शपथ करी सेही वनरे निर्भୟରେ भ्रमण करन्ति। एकश्च प्रतिदिन कर्मेण यति। जण जण करी प्रतिदिन जाउथिले, जेमिति भासुरक के सिंह को जेमिति समस्ते कहिले जे आमे प्रतिदिन जण जण आसीबो, सेमिति सेमाने प्रतिदिन गले। तापर चलो देखिबा हमर नेक्स्ट स्टांजा कोन रहिछि। अथ कदाचित जातिक्रमात् शशकस्य 12 समायातः। एहा परे कौनसी दिन जातिक्रम रे ठेकुआर पाई पड़िला। स समस्त मृगै प्रेरितो निच्छन्नपि मन्दः मन्दः गत्वा सिंहस्य वधोपायं चिन्तयन् बेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलित हृदये यावत् गच्छति तावन् मार्गे कूपमेक दृष्टवान्। से समस्त पशुओं द्वारा प्रेरित होई अनिच्छा सत्वे धीरे धीरे सिंहर मरण उपाय चिंता करी समय गड़ाई भयभीत होई जेतेबेले जाउछि सेतेबेले बाटरे गोटे कूओटीए देखिला। यावत् स कूप परिजाति तावत् कूप मध्ये आत्मेनः प्रतिबिंब ददर्श। जेतेबेले सेही कूओ अतिक्रम कला सेतेबेले कूओ भितरे निजर प्रतिबिंब बा निजर प्रतिछवि देखिला। दृष्ट्वा च तेन चिन्तिमं यत भय भव्य उपायोस्ति। छवि देखि से भाविला जे सुंदर उपाय रही। अहम मु भासुरकं प्रकोप्य सुबुद्ध्यास्मिन् कूपे पातयिष्यामि। मु भासुर को रगाई निज बुद्धि बलरे ए कूअरे पकाई देवी। पिला माने के भाविला? ठेकुआडी भाविला। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट अनुच्छेद। अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्तः। एहा परे से दिवसान्ते भासुरक पाखरे पहुँचिला। सिंह भी बेलाती क्रमेण च्युत क्षमा कंठः कोपाविष्टः व्यचितयन्। से रागरे चिंता कला, अहो प्रातरा हाराय निःशब्दः वनम मया कर्तव्यम। ठीक अच्छे सकाळ जलपान पाई मु एही पण को पशु शून्य करदेबी। एवं चिंतयत तस्य शशक मंद मंद गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थितः। एमिति भाव भावु ठेकुआ धीरे धीरे आसी मुंडिया मारी ता घरे ठिया हो गला। अथ तम
प्रज्वलितात्मा भास्वरक भस्यमानः आह रे शशकाधम। एहापरे भास्वरक राग होई ताको गाली दे कहला, रे अधम ठेकुआ। एकस्तावत् त्वं लघु। एक रे तू क्षुद्रकाय, लघु माने कौन छोट बा क्षुद्र। अपरत बेलातिक्रमेण प्राप्त, अन्य पक्षरे बेल गड़े पहुँचीछु। तस्माद परधात त्वां निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि। ସେହି ଅପରାଧ ହେତୁ ତତେ ମାରି ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ପଶୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। କିଏ କହିଲା? ଭାସ୍କରକ କହିଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ଏତ ଛୁତ୍ୱା ଶଶକଃ ସବିନୟଂ ପ୍ରୋବାଚ ସ୍ୱାମୀ ନାପରାଧ ମମ ନ চ ସତ୍ତ୍ୱାବାନ୍ ତଚ୍ଛୁୟତାଂ କାରଣମ୍। ଏତ ଛୁତ୍ୱା ଶଶକଃ ସବିନୟଂ ପ୍ରବଚ। ଏହା ଶୁଣି ଠେକୁଆ ନମ୍ରତା ସହକାରେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ, ନାପରାଧ ମମ ନ চ ସତ୍ତ୍ୱାବାନ୍, ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତଚ୍ଛୁୟାତାଂ କାରଣମ୍, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ। ସିଂହ ଆହା, ତେବେ ମୋ ଠାରୁ କାରଣ ତଚ୍ଛୁୟାତାଂ କାରଣ, ତେବେ ମୋ ଠାରୁ କାରଣ ଶୁଣିବା ହେଉ। ସିଂହ ଆହ, ସିଂହ କହିଲା, ସତ୍ୱରଂ ନିବେଦୟ ୟାବନ୍ ମମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଂ ଗର୍ତ୍ତୋ ନ ଭବିଷ୍ୟସି। ସିଂହ କହିଲା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ନିବେଦନ କର। ଶଶକ ଆହ, ଠେକୁଆ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତ ମୃଗୈରଦ୍ୟ ଜାତିକ୍ରମେଣ ମମ ଲଘୁତରସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଚତୁର୍ଭିଃ ଶଶକୈଃ ସହା ପ୍ରେଷିତ। ତାପରେ ଠେକୁଆ କ'ଣ କହିଲା? ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାଭାଗ, ସବୁ ପଶୁ ମିଶି ଆଜି ଜାତିକ୍ରମରେ ମୋ ପରି ଛୋଟ ଜୀବକୁ ପଠା ଯାଉଥିବା ଖବର ଜାଣି 4 ଜଣ ଠେକୁଆ ସହିତ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ହମାଗଛନ୍ ମାର୍ଗେ ମହତା କେନ ଚିତ୍ତପରେଣ ସିଂହେନ ଗହ୍ୱରାତ୍ ନିର୍ଗତ୍ୟା ଭୀତଃ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ କୌଣସି ବିଶାଳ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ମୋତେ କହିଲା, ରେ କ୍ୱ ପ୍ରସ୍ଥିତା ଇୟଂ, ହଇରେ ତମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଂ ସ୍ମରତ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତତ୍ତ୍ୱ ମୟା ବିହିତଂ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବୟମ୍, ଆମେ ସ୍ୱାମିନୋ ଭାସ୍ୱରକ ସିଂହସ୍ୟ ସକାଶମାହାରାର୍ଥଂ ଗଚ୍ଛାମଃ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭାସ୍ୱରକ ସିଂହ ପାଖକୁ ଆହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତତସ୍ତେ ନାଭିହିତଂ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ୟଦେବଂ ତହି ମଦୀୟମେତତ୍ ବନମ୍। ଯଦି ଏମିତି ତେବେ ଏହି ବଣ ମୋର। ମୟା ସହ ସମସ୍ତରେପି ସ୍ୱାପଦୈବର୍ତିତବ୍ୟମ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଚୌରରୂପୀ ସ ଭାସ୍ୱରକଃ, ସେ ଭାସ୍ୱରକ ଚୋର। ଅଥ ୟଦି ସ୍ୱସ୍ତ୍ର ରାଜା ତତୋ ବିଶ୍ୱାସସ୍ଥାନେ ଚତୁରଃ ଶଶକାନତ୍ର ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ତମାହ୍ୟୁ
ଦ୍ରୁତମା ଗଛ। ଏହାପରେ ସେ ଯଦି ଏଠାରେ ରାଜା, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି 4 ଜଣ ଠେକୁଆ ଏଠାରେ ଅଟକାଇ ତାକୁ ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଆସ। ୟ କଶ୍ଚିଦଃ ଅବୟମର୍ଦ୍ଧାତ୍ ପରାକ୍ରମେଣ ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ କେହି ଜଣେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିରୋଧରେ ରାଜା ହେବ। ତତଃ ତାପରେ ତେନାଦିଷ୍ଟଃ ସ୍ୱାମୀ ସକାଶଂ ଭ୍ୟାଗତଃ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏତଦ୍ ବେଳାତିକ୍ରମ କାରଣମ୍। ଏହା ସମୟ ବିଳମ୍ବର କାରଣ। ତଦତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମାଣମ୍। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ହିଁ ଶରଣ। ତାପରେ ଦେଖ ରହିଛି ତଚ୍ଛୁତ୍ୱା ଭାସୁରକ ଆହ। ତାହା ଶୁଣି ଭାସୁରକ କହିଲା, ଭଦ୍ର ମହାଶୟ, ୟଦେବଂ ତତ ସତରଂ ଦର୍ଶୟ ମେତଂ ଚୌରସିଂହଂ ଏନାହ ମୃଗକୋପଂ ତସ୍ୟୋପରି କ୍ଷିପ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱସ୍ତେ ଭବାମି। ଯଦି ଏପରି, ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ସେହି ଚୋର ସିଂହକୁ ଦେଖାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର କୋପ ତା ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସ୍ୱସ୍ତ ହେବି। ଶଶକ ଆହ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀନ୍ ମହାଶୟ, ପରଂ ଭବତ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ତତ ଦୁର୍ଗସ୍ଥ ଦୁଃସାଧ୍ୟୋ ଭବତି ରିପୁଃ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଭାସୁରକ ଆହ। ଭାସୁରକ କହିଲା, ଭଦ୍ର ମହାଶୟ, ଦୁର୍ଗସ୍ଥମପି ଦର୍ଶୟତଂ ଚୌରସିଂହ ୟନେ ବ୍ୟାପାଦୟିଷ୍ୟାମି। ଭାସୁରକ କହିଲା, ଭଦ୍ର ମହାଶୟ, ଦୁର୍ଗରେ ଥିଲେ ବି ସେହି ଚୋରକୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଅଥ ଶଶକ ଆହ। ଏହାପରେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ୟଦେବଂ ତଦା ଗଚ୍ଛତୋ ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି ଏପରି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବ ମୁକ୍ତାଗ୍ରେ ଚଳିତଃ। ଏପରି କହି ଆଗରେ ଚାଲିଲା। ତତଶ୍ଚ ପୂର୍ବଦୃଷ୍ଟକୂପମସ୍ୟାଦ୍ୟ ସ ଭାସୁରକମଃ। ତାପରେ ପୂର୍ବକୁ ଦେଖିଥିବା କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଭାସୁରକୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀନ୍ ମହାଶୟ, କସ୍ତେ ପ୍ରତାପଂ ସୋଢ଼ୁ ସମର୍ଥଃ। ତୁମ ପ୍ରତାପ କିଏ ବା ସହିବାକୁ ସମର୍ଥ? ତ୍ୱାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୂରତୋପି ସ ଚୌରସିଂହ। ତୁମକୁ ଦେଖି ଦୂରରେ ସେହି ଚୌରସିଂହ ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ ସ୍ୱଂ ଦୁର୍ଗମ୍। ନିଜ ଦୁର୍ଗକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ତଦା ଗଚ୍ଛତୁ ୟନେ ଦର୍ଶୟାମି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ତାହାର ଦୁର୍ଗ ଦେଖାଇଦେବି। ଭାସୁରକ ଆହ। ଭାସୁରକ କହିଲା, ଅରେ ଦର୍ଶୟ ମେ ତତ୍ ଦୁର୍ଗମ୍। ଆରେ ଦେଖା ମୋତେ ସେହି ଦୁର୍ଗ। କାରଣ ସିଂହ ପୁରା ରାଗିଯାଇଛି। ତଦନୁ ଶଶକେନ ଦର୍ଶିତଃ କୂପଃ। ତାପରେ ଠେକୁଆ କୂଅ ଦେଖାଇଲା। ତତ ସୋପି ମୂର୍ଖଃ ସିଂହ କୂପ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମପ୍ରତିବିମ୍ବଂ ଜଳମଧ୍ୟଗତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସିଂହନାଦମକରୋତ। କୂଅ ଭିତରେ ଏହାପରେ ସେହି ମୂର୍ଖ ସିଂହ କୂଅ ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖି ସିଂହନାଦ କଲା। ତତଃ ପ୍ରତିଶବ୍ଦେନ କୂପ ମଧ୍ୟାତ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣତର ନାଦଂ ସମୁସ୍ଥିତମ୍। ଏହାପରେ
तार प्रतिध्वनि कूह भितर 2 गुण शब्द निर्गत है। अथ तेन तम शत्रु मत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राण परित्यक्ता। एहापर से ताको शत्रु माने करे निजको ता ऊपर को निक्षेप करी प्राण हराइला। शशकोपि हृष्टमनः सर्वमृग मानन्त्या तै सह यथा सुखम तत्र वने न्यवसत। ठेकुआ मध्य आनंद मनरे समस्त मृगकूल को आनंदित करी सेमानक सहित सुखरे से वनरे रहिला। ताहले पिला माने एटा रहितला तुमरा सिंह शशक कथा। सिंह माने सिंह, शशक ठेकुआ, सिंह और ठेकुआर कहानी। तो पिला माने एबे हमें बुझिले तो तार क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास रे करबा। तो जदि तुम मानक ए भिडियोटी भल लगी थाए निश्चित भाव में लाइक करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो और निज फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवो। थैंक यू।